Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahumullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kama yanbaghi lil insani ay yad'uwa li nafsihi bil khairi wa bin najati minasy syarri yanbaghi lahu ay yad'uwa bimithli dzalika liwalidayhi wa li ahbabihi wa lil muslimina. Dan seperti mana selayaknya untuk seseorang untuk berdoa bagi dirinya dengan doa kebaikan, keselamatan daripada kejahatan, nah maka selayaknya juga baginya untuk berdoa seperti yang demikian tersebut untuk kedua orang tuanya dan orang-orang yang dia cintai dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Jadi berdoa itu adalah selayaknya bukan untuk dirinya saja, tapi juga berdoa untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang yang dicintainya, dan secara umum untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan doanya itu juga adalah untuk kebaikan dan untuk keselamatan daripada segala yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita berdoa jangan hanya untuk diri kita. Istilahnya apa itu berdoa itu hanya mengeluh untuk kita seorang, tapi kadang mau mendoakan orang lain. Jadi hendaknya kita berdoa untuk kita dan untuk orang lain. Nah, terlebih kepada kedua orang tua kita. Sehingga perbanyaklah kita berdoa dengan mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi diperbanyak untuk mengucap doa tersebut. Nah, jadi ulama mengatakan termasuk daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu. Itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian syukur kepada kedua orang tua maka adalah dengan mengucap doa setelah sholat itu Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Nah, maka itu adalah bagian daripada syukur kepada orang tua. Nah, jadi setelah melaksanakan sembahyang, setelah melaksanakan sholat, itu dianjurkan kita untuk membaca doa pengampunan bagi diri kita dan kepada kedua orang tua kita sebanyak 5 kali. Nah, itu sebagai apa namanya? Sebagai tanda syukur kita kepada kedua orang tua. Dan ini alhamdulillah selalu dilakukan. Ya kan, imbas sembahyang kita biasanya baca membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini juga termasuk, ya kan, ini dalilnya. Jadi wali ahbabihi walil muslimin. Nah, jadi astagfirullah astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minat. Nah, dan sebanyak berapa biasa kita baca? Ya, sebanyak 11 kali. Nah, jadi itu adalah mengamalkan dari apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad ini. Wal yahdhar kullal hadri minad du'a'i bisyarri ala nafsihi au ala auladihi au ala malihi. Nah, maka hindarilah dengan sebenar-benar menghindari. Artinya awas, hati-hati. Sudah awas, hati-hati. Nah, kalau bahasa Arabnya apa? Wal yahdhar kullal hadri. Awas, hati-hati daripada berdoa kejelekan atas dirinya atau atas anak-anaknya ataupun atas hartanya. Nah, jadi berdoa kada baik kepada dirinya. Biasanya ini orang bisa ditimpa musibah, bisa ditimpa kekecewaan, bisa ditimpa kedukaan. Nah, lalu seakan-akan putus daripada rahmat Allah,
sehingga dia berdoa dengan doa yang tidak baik. Nah, jangan sampai berdoa kada baik. Nah, misalnya, ya Allah, daripada aku diputusi si Ayang nih, lebih baik aku mati aja. Nah, itu kan doa kada baik lawan dirinya, ya. Atau yang lain-lain, contoh terserah dalam kehidupan kita. Jadi mendapat mendapat musibah, rumahnya kebakaran, ada bisi harta lagi. Nah, lalu berdoa, ya Allah, matikan aku saja daripada aku menanggung beban berat seperti ini. Nah, itu kan adalah hal yang dilarang, tidak boleh. Nah, jadi orang berdoa kada baik ini seakan-akan dia adalah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Au ala auladihi, atau atas anak-anaknya. Nah, biasanya orang tua mendoakan jelek kepada anaknya ini, biasanya si anak ini nakal. Anak ini kada patuh. Anak ini membuat kesalahan-kesalahan yang membuat orang tua tersebut terlontar perkataan ataupun doa yang kada baik lawan si anak. Nah, maka di situ bagi orang tua jangan sampai mendoakan yang tidak baik kepada anaknya, terlebih lagi kepada seorang ibu. Ya, seorang ibu itu doa untuk kejelekan untuk anaknya itu cepat makbulnya, cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya dengan kata-kata, walaupun dengan tidak secara mengangkat tangan, tapi dengan kata-kata, bunganya ikam nenek, anak siapa ikam nenek. Nah, itu juga hal-hal yang seharusnya dihindari bagi seorang ibu. Ya, jangan sampai mendoakan dengan doa yang kada baik lawan anaknya, atau mengatakan sesuatu ucapan yang terlontar dari mulutnya itu sesuatu yang kada baik. Nah, itu bisa jadi menjadi doa kepada anak tersebut. Au ala ahadin min ibadillahi, atau atas seseorang daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selayaknya tadi berdoa dengan doa yang baik, jangan berdoa nang kada baik. Wa in dzalamahu falyakil amrahu ilallahi. Nah, jika dia mendolimnya, jika seseorang dari hamba Allah itu mendolimnya, maka serahkan perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yarda binusratillahi ta'ala lahu, dan terimalah, redhalah, senanglah dengan pertolongan Allah taala baginya. Jadi kalau ada orang menzalim, kalau ada orang yang menyakiti kita, mengganggu kita dan lain sebagainya, nah maka seluruhnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyerahkan di sini kita redha dengan apa yang Allah tolong bagi kita. Jadi terserah Allah Ta'ala aja, karena yang mengharamkan zalim itu ada Allah. Sehingga Allah lah yang pantas dan layak untuk membalas kezaliman tersebut. Nah, sedangkan kita itu tidak pantas untuk membalas kezalimannya. Serahkan kepada Allah. Maka kalau Allah yang membalas itu pasti sesuai dengan apa yang dia perbuat daripada kezaliman tersebut. Karena Allah itu maha adil. Kalau kita membalas, boleh jadi bisa-bisa nang balasan kita tadi lebih daripada kezalimannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa Allah itu kan orang yang adil. Allah yang mengharamkan kezaliman. Nah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Nah, maka balasan Allah itu pasti adil dengan sesuai perbuatan kezaliman tersebut. Kalau kita yang membalaskannya, kalau kita yang berdoa minta dibalaskan kepada Allah, boleh jadi bisa-bisa nang kita kehendaki ketidakbaikan lawan orang tersebut, bisa-bisa tadi lebih lebih besar daripada kezaliman orang tersebut kepada diri kita. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal keluar dari masjid misalnya, nah lalu cari-cari sandal kedada hilang. Nah, jadi serahkan kepada Allah, ya kan? Kalau bisa kita maafkan, sudah ampuni aja. Mungkin orang lagi kada bersandal, mungkin orang lagi perlu duit atau segala macam sehingga ambil sandal, ya mungkinnya kepepet. Nah, jadi husnuzan, bahkan lawan orang nama ambil tadi kita husnuzan kepadanya. Mungkin ini kada berduit, memberi makan anaknya dan sebagainya, sudah kuridhoakan aja. Itu lebih bagus. Kalau memang kada bisa seperti itu, nah maka hendaknya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, dia sudah menjalim anak, dia sudah menjalim ulun, nang mengambil sandal ulun, nah maka ulun serahkan kepada Engkau. Engkau yang maha tahu membalasnya, Engkau maha
bisa membalas atas segala-galanya. Nah, jangan sampai kita nang berdoa kepada Allah, ya Allah, bungolnya maling ini, ambil ampunku. Mudah-mudahan 7 turunan jadi maling pulang. Nah, itu kan berarti hanya sandal sebuting aja, hanya sandal yang kita pakai itu aja. Malah minta doanya kepada Allah, saya kira jadi maling 7 turunan. Nah, ini kan tidak sesuai lawan sandal. Harganya siapa sandal ini? Dengan apa? Dengan kezalimannya tersebut kan. Dengan apa? Dengan nah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya didoakan mudahan ampih jadi maling. Kalau didoakan jadi maling sampai 7 turunan, maka karena kita ke masjid sampai anak cucu kita karena hilang juga sandalnya. Kenapa? Karena didoakan jadi maling tadi. Nah, jadi hendaknya kalau bisa orang yang dizalimi ini memaafkan. Kalau tidak ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, wa in dzalamahu falyakil amrahu ilallahi wal yarda binusratillahi ta'ala lahu. Nah, maka redha keputus dengan apa? Dengan pertolongan Allah kepadanya. Wa fil hadisi, di dalam hadis, man da'a ala man dzalamahu faqadin tasara. Barang siapa yang berdoa atas orang yang menzalimnya, maka sungguh Allah menolongnya. Nah, artinya apa? Doa orang yang dizalim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga hati-hati jangan menjadi orang zalim. Asalnya kita korban, lalu kita juga jadi pelaku. Ya. Korban asalnya kehilangan tadi. Nah, lalu pelaku berdoa dengan doa yang lebih daripada kezalimannya. Nah, maka itu juga menjadi pelaku jadinya. Wala khaira fi du'a'i bisyarri 'ala dhalimin wala 'ala ghairihi. Nah, tidak ada kebaikan, ujar Imam Abdullah Al-Haddad, pada doa kejahatan atas orang zalim dan atas yang lainnya. Ya tadi baik doa baik aja lawan orang zalim terampihinya zalim, nah maka kita menjadi aman daripada kezalimannya. Kalau kita doakan zalim lagi, maka tambah banget lagi kan kezalimannya. Nah, maka jadikanlah gantian doa jelek itu adalah doa baik. Jadi wal yaj'al badalad du'ai alaihi ad-du'a lahu kama hiya sifatu ibadillahir rohamai. Seperti mana itu merupakan sifatnya hamba-hamba Allah yang pengasih. Ini hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak akan mendoakan jelek kepada orang lain. Maka dia pasti mendoakan kebaikan dengan orang lain. Nah, itu termasuk adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang memiliki hati kasih sayang kepada orang lain, sehingga orang lain itu tidak mau celaka, orang lain tersebut tidak mau mendapatkan kejelekan. Nah, sehingga orang seperti ini bisa dikategorikan seorang yang wali min auliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya itu bersih, tidak ada menginginkan orang lain itu celaka, tidak ada menginginkan orang lain itu mendapatkan ketidakbaikan. Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini untungnya kita memiliki Sayyidah Aisyah, memiliki Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, seorang yang cerdas, yang luar biasa, sehingga beliau dapat merekam sesuatu apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bahkan kebanyakan hadis Sayyidah Aisyah ini apa-apa yang ada di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sedangkan sahabat-sahabat yang lain itu kan hanya di luar saja, di luar daripada ruang lingkup rumah tangga beliau. Nah, tapi kalau Sayyidah Aisyah ini sampai ke dalam rumah tangga, beliau bisa mengetahui dan bisa melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia riwayatkan hal tersebut. Di dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana alaihi salatu wasalam istahabba minat du'ail jawami'il kalimi kawamili, ya bukan jawami'il kalim, jawami'il kawamili. Sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan, menganjurkan daripada doa yang menghimpunkan dan sempurna. Artinya doanya tuh simpel tapi mencakup keseluruhannya. Nah, itu yang disunnahkan oleh Nabi. Daripada doa panjang-panjang, ya tapi maksudnya itu juga. Nah, jadi disunnahkan oleh Rasulullah berdoa kepada Allah itu adalah dengan doa al-jawami'ul kawamil, yaitu yang menghimpun dan sempurna. Di doa-doa yang pendek, tapi doa tersebut memiliki banyak arti, memiliki banyak
maksud dan tujuan-tujuan. Itu yang disunnahkan daripada Rasulullah SAW. Faminad da'awatil nabawiyyatil jami'ati. Nah, sebagian daripada doa-doa Nabi yang menghimpun, yang simpel, yang pendek, tapi banyak memiliki arti, adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau keafiatan, baik di dunia dan di akhirat. Nah, jadi minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Itu doa yang simpel, yang pendek, tapi banyak memiliki arti. Bahkan al-afiyah itu diartikan ada 10 macam perkara. Ya, di antaranya afiyah itu adalah ilmu yang bermanfaat, di antaranya lagi adalah rizki yang halal dan lain sebagainya. Nah, itu adalah afiyah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, juga ini doa yang pendek tapi sangat bermakna luar biasa. Allahumma ahsin akibatana, ya Allah perbaikilah akibat kami. Jadi apa itu? Kesudahan daripada kami fil umuri kulliha, dalam segala perkara seluruhnya. Nah, jadi apapun yang menjadi perkara kita, kita minta kepada Allah disudahi dengan sebaik-baiknya. Nah, baik pekerjaan kita, baik urusan segala hajat kita, baik lagi kehidupan kita, ataupun baik kematian kita, maka di situ minta kepada Allah kebaikan pada akibatnya, pada kesudahannya. Wa ajirna min khizyid dunya, dan selamatkanlah kami daripada kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan daripada azab di negeri akhirat. Nah, jadi minta agar kita jangan sampai termasuk daripada kehinaan-kehinaan di dunia ini, dan meminta daripada keselamatan daripada azab di negeri akhirat. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan. Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal. Thayyiban ya halalan. Wasta'milni salihan, dan apa itu? Wasta'milni, jadikanlah aku berbuat salihan, berbuat baik. Wasta'mil itu asalnya gunakan aku, artinya jadikanlah aku ini orang yang berbuat soleh, orang yang berbuat baik. Nah, itu doa yang sangat pendek tapi juga banyak mengandung arti. Allahumma rzuqni thayyiban, ya Allah berikanlah aku rizki yang halal. Nah, jadi minta rizki yang halal, apapun pekerjaannya, baik jadi petani, baik jadi pedagang, baik jadi jadi pegawai, baik jadi apa saja. Nah, tapi yang diminta itu adalah rizkinya yang halal. Nah, jadi kan panjang maknanya. Jadi dari Allah marzuqni thayyiban itu kan yang halal ini apapun dari pekerjaannya, apapun dari profesinya, nah maka minta rizkinya daripada yang halal. Baik, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk, dan meminta kepada Engkau takwa, dan meminta kepada Engkau afaf. Afaf ini apa? Iffah. Apa iffah itu? Menahan diri daripada sesuatu yang haram. Wal afaf, atau menahan diri daripada sesuatu yang halal karena takut kepada yang haram. Itu juga termasuk iffah, ya, wal afaf. Wal ghina, dan minta juga kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sudah apa? Amalkan doa ini, insya Allah rizkinya akan baik. Amalkan doa ini, insya Allah segala macamnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW ini merupakan doa yang sangat mulia. Nah, jadi kita kada usah lagi mencari amalan-amalan sugi, amalan-amalan yang panjang-panjang dan sebagainya. Ini cukup dengan doa seperti ini, itu akan mendatangkan segala kebaikan. Karena Rasulullah itu maha tahu dengan apa yang beliau minta. Sehingga kita meminta seperti mana yang diminta oleh Nabi, nah itu adalah sesuatu yang sangat simpel dan tapi memiliki makna yang sangat banyak. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah seperti mana Engkau baguskan khalqi, apa itu, fisikku, ya khalqi kejadianku, ataupun badanku,
fahasin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Nah, jadi minta seperti mana kita ini dijadikan ahsanu, apa itu? Ahsanu takwid, sebaik-baik apa itu penciptaan. Nah, maka juga bukan hanya baik dari segi fisiknya saja, tapi juga minta kepada Allah dengan perangai, dengan akhlak yang baik. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah jadikanlah rahasiaku atau sirku ataupun batinku khairan min alaniyati, lebih baik daripada yang zahirku. Nah, jadi yang tertutup, yang tersembunyi bagiku jadikanlah lebih baik daripada yang nampak. Yang tersembunyi itu jadikan ya Allah lebih baik daripada yang nampak. Waj'al alaniyati sholihatan, dan jadikanlah yang nampak itu sholihatan baik. Nah, jadi minta yang dalam lebih baik daripada yang luar dijadikan sangat baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, was'aluka rizqan thayyiba, dan meminta kepada Engkau rizki yang halal, was'aluka amalan mutaqabbala, dan meminta kepada Engkau amal yang diterima. Nah, jadi kan pendek-pendek doanya. Nah, jadi apa namanya, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi kayak ini harusnya kita hafal semua ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku itu adalah di akhirnya. Nah, jadi sebaik-baik umur minta adalah yang di akhir. Kenapa? Karena yang dinilai di dalam hidup kita ini, yang dinilai dari umur kita ini adalah yang akhir. Ya, yang dinilai itu adalah yang akhir. Kalau akhirnya baik, maka insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau akhirnya tidak baik, walaupun di awalnya baik, maka tetap menjadi tidak baik. Nah, jadi umur kita ini adalah yang dinilai itu di akhirnya. Nah, sehingga walaupun kita baik, jangan kita merasa baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu di ujungnya kita merasa masih belum selamat daripada yang apa namanya, yang tidak selamat dari yang mengkhawatirkan kita. Apa yang mengkhawatirkan? Yaitu adalah su'ul khotimah. Nah, di situ kita ada kepastian lagi. Nah, sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kita itu dijadikan baik. Wa khairu amali khawatimahu. Nah, ini, dan sebaik-baik amalku itu adalah yang penghabisannya, sama penghujungannya. Nah, jadi amal-amal yang baik itu adalah di ujungnya. Wa khairu ayyami yauma liqa'ik, dan sebaik-baik hari, minta sebaik-baik hariku adalah pada hari bertemu dengan Engkau. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berikanlah aku rizki untuk mengikutinya. Wa arinil batila batilan, dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqni ijtinabahu, dan berikanlah aku rizki untuk menghindarinya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Nah, ini hanya dua kalimat istilahnya. Allahumma astur auratina, ya Allah tutuplah aurat-aurat kami, wa amin rawatina, dan amankanlah kami dari yang ketakutan-ketakutan kami. Nah, jadi selamatkanlah kami dari ketakutan-ketakutan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, pada akhirat itu kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami atau selamatkanlah kami daripada azab neraka. Nah, jadi Allahumma rabbana. Nah, di situ boleh ditambahi Allahumma rabbana, berarti mengikuti seperti mana yang dituliskan Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi jangan karena bila ada orang baca Allahumma rabbana atina, nah, ini aja bisa menambah Allahumma rabbana. Rabbana itu kan sudah ada di dalam Quran, itu berarti jangan ditambah-tambah Allahumma lagi. Karena rabbana itu artinya ya Tuhan kami juga. Kenapa ditambah-tambah? Nah, ini di sini memang ada di sini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita jangan dulu karena kita sambung bahasa. Sallallahu alaihi ala man nabi syekhuna wa aslafuna ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
فاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى نبي الله تعالى أبي العباس بل بن ملكان الخضير عليه السلام وخصوصا إلى حضرة صاحبها قطب الرباني وغوث الصمداني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أبي محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه ونفعنا به وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم إني نويت بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك ومحبة فيه ورجاء لرضاك ورضاه وشفاعته في الدنيا والآخرة وتقبل مني برحمتك يا أرحم الراحمين فإنك قلت إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والعلماء والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للتوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الله لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أو ادعوني أستجب لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الأرض ويرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Baik, baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الدعوات النبوية الجامعة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك علما نافعا وأسألك رزقا طيبا وأسألك عملا متقبلا اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عملي خاتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Baik. Ya, seperti itu dulu. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير
للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وفي موتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وضلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها ما علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير اللهم كما آمنا به ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا وتلاميذنا ومعلمينا ومتعلمينا وذوي أرحامنا وذوي الحقوق علينا وأحبابنا ومحبينا ومن أحسن إلينا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Audio Jungle.